We're going to be in the second book of Samuel, chapter 5, and we're going to consider just a few verses in that chapter, verses 22 through 25. We're going to read verse 24 for time's sake. Okay, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 22 al 25, y vamos a leer el 24 para empezar. That's fast. The word of God reads as follows. And it shall be when you hear the sound of marching in the tops of, in my version, it says in the tops of Baca shrubs. In this version, it says on the tops of balsam trees, thank you. In the other versions is a mulberry tree. Just so when I mention those things, that you don't get them confused. They're all the same thing. Then you shall act promptly, for then the Lord will have gone out before you to strike the army of the Philistines. Okay. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente. Pero entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. The word is blessed. Before you take your seat, look at your neighbor and tell him it's time. La palabra es bendecida, y antes de tomar asiento, mirad a tu vecino y decirle es tiempo. Come on, tell somebody it's time. Decirle a alguien es tiempo. Y'all ain't trying to hear me. Look at somebody, say it's time. No, es tiempo. Hello, welcome. It's good to see you guys. God bless you. I'm going to give you a little bit of context before we jump into our conversation. Le voy a dar un poquito de contexto antes de entrar a nuestra conversación, Like I normally do in the beginning. como normalmente lo hago al principio. David has just taken the throne of Israel. David acaba de tomar el trono de Israel. And the Philistines think that the new king and his divided monarchy will be easy pickings. Y los filisteos piensan que el nuevo rey y su monarquía dividida va a ser fácil. So they attack Israel. Entonces ellos atacan a Israel. That we find in verses 17 to 18. Y lo encontramos en los versículos 17 al 18. David seeks the Lord's will for the battle. David busca la voluntad del Señor para esta batalla. I want y'all to hear that. The battle is ensuing. La batalla ha comenzado, right? And instead of going to attack, Entonces, en vez de ir a atacar, he goes and seeks for guidance from the Lord first. él va a buscar una guianza del Señor primero. And I will stop and put a parenthesis here and say, if we were to, before engaging, ask. Y entonces voy a poner un paréntesis aquí. Si nosotros pudiéramos, antes de empezar a hacer algo, vamos a pedir o preguntar, Ask for direction. vamos a pedir una dirección, We would save ourselves a lot of headaches. nosotros nos salvaríamos muchos dolores de cabeza. Because we're doing what God wants us to do and not what we desire to see. Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y no lo que deseamos Look at your neighbor ver. and tell him, ask God first Mirar a tu vecino y decirle, pedirle a Dios primero, before you act. antes de tú Come on, tell him actuar, before you say something, antes de tú decir go algo. and ask God, what is it that you want me to say? Ve y pedirle a Dios qué es lo que tú quieres que yo diga. I know that's hard in the heat of the moment, but Yo sé que es I difícil, promise you that'll save you some headaches pero le prometo que eso le va a ahorrar algunos dolores de if you cabeza learn to ask him first. si aprenden a preguntarle a él primero. So he goes to the Lord Entonces él va al Señor on the Lord's will for the battle. para pedirle la voluntad del Señor para la batalla. He follows the Lord, Él sigue el Señor and God gives Israel a great y victory. Dios le da a Israel una gran victoria. Watch this. He follows the Lord, Él sigue al Señor and God gives Israel a great victory. y entonces Dios le da a Israel una gran The victoria. Philistines are not totally defeated. Los filisteos no están completamente derrotados. So they come up against Israel once again. Entonces ellos vienen en contra de Israel una vez más. And what does David do? ¿Y qué es lo que hace He David? turns to the Lord once more for leadership. Él busca al Señor una vez más para liderazgo. Instead of telling David to attack, En vez de decirle a David que ataque, God commands David to lead Israel in a flanking maneuver. Dios le dice To a come David que vaya hacia Israel
Where? He's a flanking. I'm just trying to tell you because flanking you might not know how I to don't know translate. what flanking I is. just try to show it to you. So Oh, he wants to maneuver them around the enemy. Él lo quiere mover alrededor del enemigo. He wants to make sure. Él quiere estar He seguro wants to bring forth a different strategy for this fight. que él quiere traer una estrategia diferente para esta pelea. They are to move around the Philistines Ellos quieren moverse alrededor de los filisteos and wait by a stand of mulberry trees. y esperar al lado de unas balsameras. He's telling them, I want you to go around them, but I want you to chill and hang out around these trees. Él le está diciendo, yo quiero que tú vayas alrededor de ellos y quiero que descanses o esperes alrededor de estos árboles. And only there will you know when the right time is to attack. Y solamente ahí tú vas a conocer cuándo es el tiempo correcto para poder atacar. It says in the text, Dice en el texto, it says, when you hear the sound of marching. dice que cuando tú escuchas el sonido del ejército, The sound of what? de marchar. When you hear the sound of marching in the tops of the mulberry tree. Dice que cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, That will be all the information you need to attack. eso va a ser toda la información que necesites para poder atacar. It's the noise of marching. Es ese sonido, el ruido de la marcha. There is a sound that God is releasing Hay un sonido que Dios está desatando, that's given us the direction that is necessary to attack. que nos está dando la dirección necesaria para poder atacar. Or maybe not attack or just act. O tal vez no atacar, solamente actuar. Or maybe not act, just move. O tal vez no actuar, sino solamente moverse. But once the sound is heard, Pero ya que el sonido es oído, it's time to move. es tiempo de moverse. It refers to the clank and clatter of an army on the move. Se refiere al sonido de un ejército que está moviéndose. When I was thinking about this, I was going to tell Johnny to play a sound of an army marching and hitting their shield. Y cuando estaba pensando en esto le iba a I'm thinking decir about Gladiator and and all those a movies. Johnny que toque Thinking about un 300. sonido de un ejército marchando y dándole a su escudo. There's something about that sound Hay algo de ese sonido that it could just be a few of y'all, que puede ser algunos de ustedes, but if you do it hard enough, pero si lo hace lo duro suficiente, it sounds like it's a lot of y'all. va a sonar como que es muchos de ustedes. That's the sound that I'm interpreting that was being heard over the mulberry Ese es tree. el sonido que yo estoy interpretando que se estaba escuchando sobre las copas de las The balsameras. sound of marching, El sonido de marchar. the pounding of feet, and the rattle of equipment. El sonido de los pies y el movimiento del equipo. As you know, in the ancient Jewish rabbis thought that this sound was the angelic host marching to the battle. Los rabís pensaban que esto era The sound el sonido of the angelic host de unos cuerpos celestiales marching to the battle. que están marchando hacia la batalla. Others believe that God is simply saying Otros piensan que Dios simplemente está diciendo that he will send the wind to stir the treetops. que Él va a mandar un viento para mover las cimas de los árboles. To let David know that it's time to move. Para dejarle saber a David que es tiempo de moverse. I want you to know that there is a sound on the tree. Yo quiero que ustedes sepan que hay un sonido sobre el árbol. There's a sound on the top of the mulberry tree Hay un sonido sobre la parte de arriba de la balsamera that I believe that I'm hearing. que yo creo que estoy And I escuchando. needed to tell you that you need to hear it as well. Y yo necesitaba decirte que lo tienes que escuchar And that's también. clearly telling us it's time to march. Y eso está diciéndonos claramente que es tiempo de marchar, Time to declare. tiempo de declarar, Time to proclaim. tiempo de proclamar, Time to win. tiempo de ganar, Time to prophesy. tiempo de profetizar, Time to heal. tiempo de sanar, Time to outpour his power. tiempo de derramar su poder. Because it is us that he is calling. Porque Él nos está llamando a When nosotros. the sound was heard, the people had to march. Cuando el sonido fue escuchado, el pueblo tenía que marchar. When the sound was heard, the people were ready to fight. Cuando el sonido fue escuchado, las personas estaban listas para There pelear. is a sound Hay un that's sonido being heard. que está
siendo that escuchado, God is trying to bring the people out, que Dios está tratando de sacar el to pueblo let them know para dejarles I'm saber about to give you victory. que estoy por darte la I've victoria. already opened the door. Ya yo he abierto la I've puerta. already provided what you need. Ya yo he proveído lo que I've necesitas. already delivered you. Ya yo te he liberado. I've already favored you. Ya yo te he I've favorecido. already blessed you. Ya yo te he There is bendecido. a sound Hay un sonido on the mulberry tree de las copas de las that is malsaveras telling you que te está you diciendo don't have to wait any longer. que tú no tienes que esperar It's más. time to march. Es tiempo de marchar. I've given you the victory. Yo te he dado la victoria. Just like I gave it to you before. Así como te la he dado I'm antes, about to give it to you again. yo te la voy a dar otra vez. It's going to be bigger than the last Va a time. ser más grande que la última vez, Wider than the last time. más ancho que la última More vez, powerful than the last más time. poderoso que la última It's going to be vez, more visible than the last va a ser time. más visible que la última vez. There's a sound, Hay un sonido and the sound came from the wind. y el sonido vino del viento. So if I may focus for the last 41 seconds I have, 41 minutes. Sorry, I bet some of y'all were excited. The 41 minutes that I got on the conversation on the wind. Si me puedo enfocar en los últimos 41 minutos que tengo We en la all- conversación del viento. We all know that wind can be either beneficial or harmful. Todos sabemos que el viento puede ser beneficioso o puede ser dañino. Good winds cool hot summer days. Los buenos vientos traen aliento a los días calientes del verano. Good winds scatter seeds upon the earth. Los buenos vientos esparcen semillas sobre la tierra. Good winds help dry the earth after times of floods. Los buenos vientos ayudan a secar la tierra después de tiempos de tormenta. tormenta. Harmful winds, Los vientos que son dañinos on the other hand, can do tremendous damage to people and property. pueden hacer un daño bien tremendo para las personas y las propiedades. Ask states and countries that go through hurricanes. Preguntarle a estados y países que van a través que pasan huracanes. When those winds, when it comes in a category 5, the devastation it leaves because of the strength of the wind. Cuando vienen esos vientos, la devastación que dejan por causa de la fuerza de esos vientos. You've seen it in the news. If you've never been a part of it, it's horrific to look at. Lo han visto en las noticias, si no han sido parte de eso, es horrible poder verlo. Me and Abdias were able to go to Puerto Rico with Bishop Nunez after Hurricane Hugo. Abdias y yo Right? pudimos No, ir a hurricane, Puerto Rico después de un un huracán. huracán. It wasn't Hugo. You were in Puerto Rico for Hugo. Yeah. Sí. Yeah. And when we got to Puerto Rico, it was, I don't even know why that event wasn't canceled. Cuando- It was bad. No sé por qué ese evento no fue cancelado, pero cuando llegamos a Puerto Rico estaba bien mal. Trees everywhere. Los árboles por todos lugares, Destruction in buildings. destrucción en todos los edificios. And it's unbelievable to see the devastation that wind can cause. Y es increíble ver la devastación que los vientos pueden causar. The wind in these verses, though, Los vientos en estos versículos signal to the arrival of the Lord in a time of trouble. le dan la señal de la llegada del Señor en un tiempo de problemas. Often you and I find ourselves trapped in windy seasons. Muchas veces nosotros nos encontramos atrapados en unas temporadas de vientos. Have you ever got caught in a wind gust in Manhattan? Han estado en un tiempo de viento en Manhattan. You know, and sometimes it just catches you off guard and you're like, oh, Y de repente como que te llega and you try it. And desprevenido y como que te empuja. I don't know how you survived it. Wow, no Okay. sé cómo lo sobreviviste. You know, us that have a little bit extra, I ain't flying She's over strong, there. though. She's strong though. But that wind gets you. Pero ese viento te llega. You wish you had somebody with a camera Tú quisieras tener una persona con una to cámara. record you, because it's probably no, forget about it. Let's move on. So there are wind. The wind that happens in Manhattan is interesting. Ese viento en Manhattan es un poco interesante. But this wind in the text is an arrival of a breakthrough. Pero este viento en este texto es una llegada de un quebrantamiento. But when winds of adversity and affliction blow against us, Pero cuando los vientos de adversidades y aflicción soplan en contra de nosotros, if we're being honest, si estamos siendo honestos, our tendency is to become anxious and fearful. muchas veces nosotros somos ansiosos y temerosos. So I want to, if I may, try to show you
that the winds of life should not fill us with fear, but fill us with faith. Si pudiera mostrarle a ustedes que los vientos de la vida no deben de llenarnos de temor, sino de fe. So somebody say it's time. Alguien decir, es tiempo. Can you please put verse 24 for me again, please? Versículo 24. And it shall be when you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees or mulberry trees or baca shrubs, then you shall act promptly. For then the Lord will have gone out before you to strike the army of the Philistines. Okay, la palabra lee in Spanish, please. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Somebody say the wind Alguien decir del viento signals his presence. señala su presencia. Somebody say it signals his presence. Señala su presencia. The sound of the wind was the signal that God was present with his people to lead them to victory. El sonido del viento era la señal de que Dios estaba presente con su pueblo para lidiarlo a una victoria. It's important that you understand Es importante que puedas entender that in this text, when you see the wind, que en este texto cuando tú ves el the viento, wind signified that his presence was available. el viento significaba que su presencia estaba That the disponible. winds of our life don't necessarily mean that it's about to destroy us. Que los vientos de nuestras vidas no necesariamente quiere decir que nos van a destruir. But if God is for us, Pero si Dios está por and nosotros he is our Father, y Él es nuestro and Padre he is our deliverer, y Él es nuestro his libertador, presence will be in the midst of us regardless of the adversity that we are facing. su presencia estará con nosotros no importando la adversidad que estamos His enfrentando. presence is with us. Su presencia está con His nosotros. authority is with us. Su autoridad está con His nosotros. favor is with us. Su favor está con His nosotros. grace is with us. Su gracia está con His nosotros. forgiveness is with us. Su perdón está con His nosotros. mercy is with Su us. misericordia está con So we must nosotros. be able to see the wind as God letting us know, I got you. Entonces tenemos que poder ver el viento como Dios dejándonos saber, yo te I'm respaldo. covering you. Yo te estoy cubriendo. I'm walking with Yo you. estoy caminando contigo. Trust me that I'm here. Confía en mí que estoy Trust aquí. me that the adversity might be tight, but I'm here. Confía en mí que la adversidad tal vez es difícil, pero yo estoy aquí. My presence moves in the wind. Mi presencia se mueve en el My viento. authority moves in the wind. Mi autoridad se mueve en el My viento. glory moves in the wind. Mi gloria se mueve en el viento. I know y'all know the story in the storm on Galilee. Si conocen la historia de la tormenta de In Galilea, the book of Mark chapter 6, en el libro de Marcos capítulo 6, where they find themselves battling a wind. donde se encuentran a sí mismos batallando un viento. That they saw, the verse 49 says, they saw him walking on the sea. En el versículo 49 dice que los vieron a él caminando sobre el mar. The wind is blowing, El viento está soplando, but the presence shows up. pero la presencia aparece. Jesus himself Jesús mismo comes into the situation viene a la situación and lets them know I'm here. y le deja saber, yo estoy aquí. Be at peace, I got you. Está en paz porque yo I te know the respaldo. storm is difficult, but I'm here. Yo sé que la tormenta es difícil, pero yo estoy aquí. The wind is still ruffling. El viento todavía está ahí. The boat is still rocking. El barco todavía se está The moviendo. waters are still hitting you. Las aguas todavía te están dando. But I'm coming your way. Pero yo vengo hacia ti. Everything's going to be all right. Todo va a estar bien. I'm Jesus. Yo soy Jesús. Here I am. Aquí estoy. Be still. Está tranquilo. Know that I'm here. Sabe que yo estoy Know aquí. that I am your God. Sabe que yo soy tu Dios. I'm here to tell you Estoy aquí para that in the decirte adversities that you face, que en las adversidades que the enfrentas, Lord knows how to handle the wind. el Señor sabe cómo tratar He con knows how to los walk in the vientos. wind. Él sabe cómo caminar He en el knows how to viento. move through the Él wind. sabe cómo moverse a través His del viento. presence can still be ushered within the wind. Su presencia todavía puede llegar a través de ese viento. There are keys Hay claves o llaves that are stuck in the wind. que están en ese viento. Paul found the key Pablo encontró esa llave when he was on a boat that went into a storm cuando él estaba en un barco que entró a una tormenta and the ship was wrecked.
y el barco estaba dañado. He didn't die Él no se murió because the Lord was there porque el Señor estaba ahí. in the midst of the breaking. Entre el medio de ese quebrantamiento, God was there Dios estaba in the ahí. midst of the adversity. Entre el medio de la adversidad, His presence was there. su presencia estaba It don't ahí. matter how difficult it looks. No importa cuán difícil se vea, It could be as bad as your boat breaking. puede ser tan malo como tu barco But if rompiéndose, His presence is there, pero si su presencia está ahí, you're going to survive that. tú vas a sobrevivir For eso, God is for you, porque Dios está por ti and He's not against y you. Él no está en contra de For His ti, presence is available to porque su us. presencia está disponible para nosotros. So the wind may be blowing, Entonces el viento tal vez esté soplando, but it does not mean pero no quiere decir that God has forsaken you. que Dios te ha olvidado. The very thing you fear Esa misma cosa que tú temes may be the thing that proves His presence. puede ser lo que prueba su presencia. If I go back to Puerto Rico Si regreso a Puerto Rico and I go back to us traveling in a Kia Rio, y yo regreso a pensar en que nosotros estábamos viajando en un Kia Rio. Rio. If y'all don't know what kind of car that is, it's a very small car. Si no conoce qué tipo de carro es un carro bien pequeño. I thought it was kind of funny Yo creí que fue un poco chistoso that we were with Bishop Nunez and he rented a Kia Rio. que estamos con el obispo Núñez Say. y él rentó ese tipo de carro. Like you went compact, like economy. I mean, tú why didn't you get like rentaste a un truck? carro súper económico And we're in this Kia Rio y entonces estamos en este Kia Rio going up las montañas de la Oaxaca. That's what they subiendo call them. las montañas de la Oaxaca. We're going to San Sebastián. Vamos a San Sebastián Bishop Nunez says, I know a shortcut. y Bishop Núñez dice, yo conozco un camino más corto. I don't know nothing about Puerto Rico, Yo no sé nada de Puerto Rico. so I'm going to believe him. Entonces yo lo voy a creer a él, But we're going up a mountain pero estamos subiendo una montaña after a hurricane. después de un huracán. It was dark, Estaba bien oscuro, stormy. estaba tormentoso, It was slippery. estaba resbaloso. Abdias is in the back seat just laughing Abdías está en el asiento de atrás simplemente the riéndose entire time. el tiempo entero. I think that's a lot of nervousness Yo creo que fue nervios because we had to stop porque teníamos que parar. because he had to step out the car for a minute Porque él tuvo que salir del carro por un minuto porque él And, estaba nervioso and there was a moment y hubo un momento that Bishop Nunez is holding the steering wheel que el obispo Núñez estaba agarrando el timón, and he looks up el guía, y él mira hacia arriba and he says, Lord, y él dice, Señor, where are you? ¿a dónde estás? I said, wait a minute. Y yo dije, espera un minuto. If you don't know where he Si is, tú no sabes a dónde él está, we're dying nos vamos a morir. because we got the man laughing in the back Porque tenemos a este riéndose atrás and I can't make my seatbelt any tighter. y yo no puedo apretarme el cinturón más. I couldn't even talk. Yo ni podía hablar. It was dark. Estaba oscuro. And then all of a sudden we get through, there's a tree Y entonces de repente hay un árbol that had fallen on the way. que se había caído sobre el camino And the little Kia Rio y el pequeño carro was able to drive right underneath it. pudo él pudo Listen. manejar debajo de ese I had árbol. to apologize Yo tuve que pedir perdón on why I was cracking on the man and that little teeny tiny car. en la razón por la cual yo estaba diciendo chistes por ese carro tan pequeño. But God knew Pero Dios sabía that he needed to be in this $10 car que él tenía que estar en este carro de $10 so we can get up this dark mountain. para subir esta montaña. As Abdias laughed the entire way. En lo que Abdías se reía el tiempo entero. And Bishop Nunez is upset Y el obispo Núñez estaba bien because I'm enojado. just sitting there like this, Porque yo estoy sentado así, nervous, overwhelmed. bien nervioso y abrumado. But God knew Pero Dios sabía. it's in the little things Es en las cosas that it might pequeñas be corny, que tal vez son but cursi. God protected us. Pero Dios nos protegió Even in that moment, aún en ese momento. I'm here to tell you that even though there are elements in your life that might look weird, Yo sé que estoy aquí para decirle a ustedes que aunque hay elementos en su vida que se vean God raras, is in control in the storm. Dios
está en control en medio de esa Because there are tormenta. elements ahead of you you are unaware of. Porque hay elementos al frente de ustedes de los cuales ustedes son desconocidos But para ustedes. God knows. Pero Dios sabe. Because Bishop Núñez started acting like this is something he planned. Porque el obispo Núñez estaba actuando como que él lo planeó. You see, if we had a bigger car. Man, you ain't know that was going to be there. God is a good God. Él dice, tú ves, si tuviéramos un carro más grande, pero él no sabía Of que eso course, iba a estar ahí. we Pero didn't- Dios sí tiene un plan. We didn't tell him that because he's Bishop Núñez, so, I kept that to myself. But I'm just saying, God was there. Nosotros no le dijimos eso a él porque él es el obispo Núñez, nos quedamos con eso nosotros mismos, pero Dios sí estaba Because ahí. there's no way we turning back Porque no hay ninguna manera que vamos a dar la vuelta and going back down that hill. y regresar para abajo de But we got de through esa the hill. colina, pero subimos la We colina, arrived llegamos and we were safe. y estábamos I'm salvos. here to tell you Estoy aquí para that it decirle doesn't matter the adversity. que no importa la adversidad, Trust God in that storm. confiad en Dios entre medio de esa tormenta, Because he will show up porque Él va a aparecer and he will bring you to your expected end. y Él te va a traer a tu final esperado. If he promised you that you were going to get there, Si Él te prometió que vas a llegar you're ahí, going to arrive there. tú vas a I llegar. don't know how, but you're going to get there. Yo no sé cómo, pero vas a llegar. Paul, you need to get to the place I'm sending you. Pablo, tú tienes que llegar al lugar donde te voy a mandar. So you're going to survive the wind and you're going to survive the breaking. Entonces tú vas a sobrevivir el viento y vas a sobrevivir el Because rompimiento. my presence is with you. Porque mi presencia está contigo. Tell your neighbor his presence is with you. Decirle a tu vecino, su presencia está Come contigo. on, tell him his presence is with you. Su presencia está contigo. That's why you're going to survive. Y por eso es que vas a Come on, sobrevivir. tell him that's why you're going to survive. Por eso es que vas a Because his sobrevivir. presence is with you. Porque su presencia está It's contigo. not your skills, it's not your education, it's not your money. No es tu destreza, ni tu educación, ni tu dinero. It's his presence. Es su Because presencia. he's there, you're going to survive. Porque Él está ahí, tú vas a Because he's sobrevivir. there, you're going to win. Because he's there, you're going to be successful. Porque Él está ahí, vas a ganar y vas a ser exitoso. So the wind Entonces el viento also seals his promises. también sella sus promesas. Tell him some promises are going to get sealed. Decir, hay unas promesas que van a ser selladas. The wind was the sign El viento era la señal that God was going to give his people victory. de que Dios le iba a dar a su pueblo victoria. Put that verse 24 up, please. El versículo When 24. they heard the wind, Cuando escucharon el viento, they knew the Lord was leading them to victory. ellos sabían que el Señor lo estaba guiando a la victoria. Watch this. When they heard the wind, Cuando escucharon el viento, then you shall act promptly. entonces vas a actuar rápidamente. Don't do it before you hear it. No lo vayas a hacer antes de Do it escucharlo. right after you hear it. Hacerlo después que lo escuches. Because the Lord will have gone out before you Porque el Señor va a ir delante de ti to strike the army of the Philistines. para derrotar el ejército de los filisteos. Did y'all hear? Did y'all see what it says? He will go ahead of you. Él va a ir delante de ti. So before you arrive, Entonces, antes de tú llegar, God has already arrived first. ya Dios ha llegado primero. And God is already handling your issue. Y ya Dios está lidiando con tu God is problema. handling the army that is trying to tell you you're not going to win. Ya Dios está tratando con el ejército que te está tratando de decir que tú no vas a ganar. Even though Aunque you already beat them previously. ya tú lo habías derrotado anteriormente. God's going to give you the victory again. Dios te va a dar la victoria otra So vez. if you're obedient to God Entonces, si eres obediente a Dios and you listen right, y tú escuchas when correctamente, you move, God's going to meet you there. cuando tú te mueves, Dios te va a encontrar contigo ahí. Come on, look at somebody, tell him he's about to meet you Decirle a there. alguien se va a encontrar contigo ahí. There are things connected to your obedience, Hay cosas que están conectadas a tu but you got to obediencia, hear it first. pero tienes que escucharlo Come on, primero. tell somebody, open up your ears. Decirle a alguien, abrir tus oídos. You need to hear it right Tienes que escucharlo because he's about correctamente, to make a sound. porque Él va a hacer un There's sonido. a sound that is actually sounding right now Hay un sonido que está sonando ahora that God is mismo. letting some of us know he's going to meet us there. Dios está dejando saber a algunos de nosotros que Él se va a encontrar con I'm going to nosotros show ahí. you how good I am. Te voy a mostrar cuán I'm bueno going to show soy. how powerful I Te voy am. a mostrar cuán poderoso soy. When the Lord is moving with his people Cuando el Señor se está moviendo con su pueblo and his people are moving with him, y su pueblo se está moviendo con Él, victory will always be the result. la victoria siempre va a ser el resultado. His presence with you Su presencia contigo is his promise of victory to you. es su promesa de victoria hacia ti. He comes with you to lead you Él viene contigo para guiarte through the storm to the calm on the other side. a través de la tormenta hacia La tranquilidad. la tranquilidad Al del otro otro lado. lado. The wind may be blowing El viento tal vez está and soplando the outcome may seem doubt. y May bring doubt to you. el resultado tal vez te traiga duda, But we are to put faith
Pero tenemos que poner la fe in the God who rides the wind. en el Dios que está sobre los vientos. So I know that y'all saw that I put up a interest meeting for we're going to be planting in New Jersey. Sé que tal vez algunos vieron que vamos a plantar una iglesia en New Jersey y tenemos una reunión de interés. Just for clarification, Para clarificación, we're not closing this church. no vamos a cerrar esta iglesia. I'm not leaving this church. Yo no me voy de esta We are iglesia. planting a satellite location. Estamos plantando un local Trying to help satélite y'all, okay? para ayudarlos. Watch this. I wanted the interest meeting. I picked the date, and I ended up throwing it up on Facebook. Yo quería la reunión de interés, escogí la fecha y lo puse en Facebook. And my wife says, you put up the announcement without a location? Y mi esposa dice, ¿tú pusiste ese anuncio sin un lugar? Yeah, I said, yeah, I know, right? It's kind of crazy. I said, yeah, I did actually, Sí, sí, lo puse, sí. because we don't have a location, Porque no tenemos un lugar. and we've been looking. Y estamos buscando. But I know what I heard, Pero yo sé lo que escuché. and I trusted God. Y yo he confiado en Dios. And I said, Lord, I'm going to do it because it's what you told me to do. And I did. I didn't need to have this. Y yo dije, yo lo voy a hacer porque yo sé lo que escuché y lo voy a hacer porque confío en ti y no necesito esto To believe you. para creerte a I ti. just needed to move Solamente tenía que when I moverme heard the sound. cuando escuché el sonido. And you're going to meet me there. Y tú me vas a encontrar ahí. So I know that on the 12th, we're going to have a space where the people that have been registering come and show up and I talk to them. But I'm trusting God Yo sé que vamos a tener un lugar y estoy confiando en Dios because there are promises porque hay promesas connected to the sound. conectados a ese sonido. There's a harvest Hay una that cosecha has already been sent. que ya ha sido mandada. There's multiplication that's already happening. Hay multiplicación que ya está ocurriendo. Just with the initial presentation Con la presentación inicial of what we are trying to do, de lo que estamos tratando de hacer, it has started a ripple effect ha comenzado un efecto de ondas in New Jersey en New Jersey. of people that are interested Que hay personas que están in interesadas being part of this new de location. ser parte de este lugar nuevo. Your obedience Tu obediencia will release promises va a soltar promesas on what God is going to do in your life. en lo que Dios va a hacer en tu And it will vida. not happen until you're obedient. Y no va a ocurrir hasta que tú seas It will obediente. not happen until you trust God. No va a ocurrir hasta que tú confíes en Dios. For He will show you Porque Él te va a mostrar that trusting Him will always guarantee you victory. que confiar en ti siempre va a garantizar victoria. Come on, somebody say there's a promise Alguien decida, hay una that promesa has been sealed que ha sido sellada by His response. por su There's respuesta. something coming your way Hay algo que viene a tu that camino the enemy can't stop. que el enemigo no puede He parar. can't hold it back. No lo puedes a He retroceder. can't limit you. No te puede limitar. He's going to give it to you. Él te lo va a dar a God's ti. about to give it to you. Él te lo va a dar a Your ti. obedience to His voice, Tu obediencia a su voz or your obedience to the sign He provides, o tu obediencia a la señal que Él provee will show you why He's still sovereign. te va a mostrar por qué Él todavía es soberano. Let me tell you, no wind, Déjame decirle, no hay ningún viento, regardless of how foul it may be, no importando cuán malo pueda ser, that can deter the God of heaven que puede echar atrás el Dios de los cielos from keeping His promises to your life. de guardar, cumplir sus promesas sobre tu vida. I don't know how many of you can testify Yo no sé cuántos pueden testificar of moments that have hit your life, de momentos que han llegado a tu vida, that it came in like a rushing wind que vino como un viento recio and knocked you out. y te tumbó. It literally knocked you to your feet. Literalmente te tumbó a On your tus pies, knees. You were on the ground. sobre tus rodillas o estabas en It el took piso your air out. y te quitó el aliento And it took you a moment to get together, y te tomó un momento para ajustarte, to get up. para levantarte. I don't know how many have been there. Yo no sé cuántos han When you estado felt ahí, like the world literally just, like you felt something just fall on you. donde tú sentiste algo simplemente caer sobre ti And nothing that anybody can say, y nada que nadie puede decir, nothing that anybody can do nada que nadie puede hacer, could help you from the moment you're in. te puede ayudar de ese momento en el cual tú estás. And you felt like that was it. Y tú te sentías como que ya esto fue el Everything final. is over. Todo se ha terminado. But here you are. Pero aquí estás. Here you are. Aquí estás. Still standing. Todavía de pies. Maybe you got some scars from that.
Tal vez tienes algunas cicatrices de but you're esto, still standing. pero todavía estás de pie. You want to know why you're still standing? ¿Quieres saber por qué todavía estás de pie? Because there are some promises that were sealed by the Lord Porque hay algunas promesas que fueron selladas por el Señor that nobody can take away from you. que nadie te puede quitar. So you were created to survive. Entonces fuiste creado para You might be sobrevivir. broken, but you were created to survive. Tal vez fuiste quebrantado, pero fuiste You might creado para have some sobrevivir. scars, but you were created to survive. Tal vez tienes algunas cicatrices, pero fuiste creado para You probably sobrevivir. have these steps that you have to take so that you can get to healing, but you still were created to survive. Tal vez tienes estos pasos para llegar a la sanidad, pero todavía fuiste creado para Because there's a sobrevivir. promise over you. Porque hay una promesa sobre Do me a ti. favor, just touch your neighbor, tell him there's a promise on you. Toca a tu vecino y decirle, hay una promesa sobre ti. Come on, tell him there's a promise on you. Decirle, hay una promesa sobre ti. Come on, tell him nobody can take this from you. Nadie puede quitarte esto. This promise is crazy. Esta promesa es una Come on, tell locura. him this promise is crazy. Esta promesa es una It's going locura. to blow your mind. Va a volar tu mente. When God opens Te va a that door in your sorprender direction. cuando Dios abra esa puerta When en God tu chooses to dirección. bless you, Y cuando Él escoge bendecirte, everybody's going to see it. todo el mundo lo va a ver. So the wind Entonces el viento also showcases his power. también muestra su poder. Come on, somebody say power. Decir poder. Say the wind El viento is about to show power. va a mostrar el poder. Everybody going to see it. Todo el mundo lo va a ver. Come on, look at somebody, say his wind Su viento is about to showcase power. va a demostrar su poder. Not just does it give me his presence, No solamente me da su presencia, not just does it seal his promises, no solamente sella sus but promesas, now he's about to show off sino también se va a lucir it with his power. con su poder. Tell them, people going to see this spectacle. Las personas van a ver este Come on, tell them espectáculo. this is going to be entertaining. Esto va a ser entretenido. When he chooses to show his power, Cuando Él escoge mostrar su he's poder, about to release something in your favor Él va a soltar algo a tu that's going favor to change the game. que va a cambiar el juego. When the wind came, the Lord came. Cuando vino el viento, el Señor When the vino. Lord came, victory came. Cuando el Señor vino, la victoria And vino. God led David and his men to a great victory by his awesome power. Y Dios llevó a David y sus hombres a una victoria grande a través de su poder. God used Dios the usó wind to dry the waters after the flood. el viento para secar las aguas después de la Only his inundación. power can do that. Solamente su poder puede Found hacer in eso. Genesis 8:1. En Génesis God 8:1. used wind to bring the plague of locusts on Egypt. Dios usó el viento para traer la plaga de langosta sobre Egipto. Exodus 10:13. Éxodo 10:13. God used wind to part the Red Sea. Dios usó el viento para abrir el mar rojo. And he stopped the wind to drown the Egyptian army. Y él paró el viento para ahogar el ejército Come on, tell him egipcio. his wind is about to do something. Decirle su viento va a hacer algo. Come on, there's power connected to his Hay wind. poder conectado a su viento. God used wind Dios usó ese to blow viento quail, golondrizas, to blow quail into the camp of Israel. para soplar golondrizas al campamento de When the Israel. people of Israel didn't want manna anymore, Cuando el pueblo de Israel ya no quería maná, they asked for something else. ellos pidieron otra And God cosa. blew his wind. Y Dios sopló con su And he viento. sent them something else that they can also Y eat. él le envió otra cosa para poder comer. Come on, tell somebody the wind is about to usher something. Decirle a alguien el viento va a traer algo. There's power connected to that wind. Hay poder conectado a ese There's a viento. miracle in that wind. Hay un milagro en ese viento. There is a manifestation in that wind. Hay una manifestación en ese viento. God used wind Dios usó el to viento teach Elijah about the presence of God. para enseñarle a Elías, Elías de la presencia de Where he Dios, took him to a space donde lo llevó a un and he espacio showed him y él le mostró his power. su poder, That even in the wind he was not there. que aún en el viento él no estaba ahí, But he used it to show something about his presence pero él lo usó para mostrar algo de su and show presencia something about his power. y mostrar algo de su Oh poder. my God, God used wind Dios usó el to viento teach Peter about faith, para enseñarle a Pedro acerca where de he la let fe, him walk on water donde lo dejó caminar sobre el in the agua, midst of wind and waves. entre el medio del viento y las He used the ondas. trial Él usó esa of prueba the feeling of the wind del sentimiento de ese to viento show him that he needed to have faith. para mostrarle que necesitaba tener fe. There's a manifestation Hay una manifestación connected to the blow conectado a ese sople that's coming from heaven. que viene del There is cielo. an answer Hay una that's respuesta carrying a level of power que está cargando un nivel that de nobody poder can stop que nadie puede and parar nobody can y detain. nadie puede
puede When detener. his wind blows, Cuando su viento he sople, does miraculous Él things. hace cosas milagrosas, Great manifestations. grandes Great manifestaciones, miracles grandes milagros that nobody else can manifest. que nadie más puede Can nobody manifestar, can alter. que nadie más puede Nobody alterar, can manipulate. que nadie puede God's manipular. gonna blow. Dios va a He's soplar. gonna show his power. Él va a mostrar su He's gonna poder. show his resolve. Él va a mostrar sus resultados. He's gonna show Él va a how mostrar good he is. cuán bueno Él es, How great he is. cuán grande Él es, How available he is. cuán disponible Él how está, able he is. cómo Él Cuán- sí lo puede hacer cuán capaz él es to do what nobody else can do. para hacer lo que nadie más puede I'm saying hacer. he's gonna do great things for you. Yo estoy diciendo que le va a hacer cosas The grandes para ti. wind is blowing. El viento está soplando. And the thing is, Y Pastor Lena, la cosa es that some will see this power que algunos van a ver este poder and some won't. y algunos no. But they're all hearing the same sound. Pero todos están escuchando el mismo sonido. Or some are in the room and not hearing the sound. O algunos están en el lugar y no están escuchando el sonido. Why? ¿Por qué? Why not listen to the sound and not miss out? ¿Por qué no escoger escuchar el sonido y entonces que no te vaya a pasar por alto? Come on, let's be serious. If they're about to break a piñata, Si van a romper una piñata, I'm telling myself I'm going to get some candy. yo me estoy diciendo, yo quiero dulces. There's no reason why I can't get no candy. No hay ninguna razón por la cual yo no So I'm puedo going to position myself recibir dulces. Yo me voy a and posicionar have a nice enough bag, y tener una funda grande, not a little Ziploc no un Ziploc like the pequeño one Samantha won yesterday. como la que ganaron. There ain't much Samantha. candy I can put in there. Maybe 2 cookies, but that's about it. No puedo poner mucho dulce ahí. I need myself a bag. You know, and then nowadays, adults are all up in under the piñata pushing children. Ahora en día hay adultos que están empujando a los niños debajo de la piñata. But if I know Pero si yo sé that I'm in a house of a person that I know ain't cheap, que yo estoy en la casa de una persona que yo sé que no because son, some will deceive you with a piñata tacaños. with just a bag of candy. porque hay algunos que te van a Yeah. engañar con una I've been in a pequeña lot of funda parties. de, I'm so sorry. I do that. Okay. I wasn't trying to throw you under the bus, baby, but you know the bus schedule. So watch this. So what happens is this: if you know that candy's coming, Si tú sabes que el dulce está por venir, you prepare yourself tú te preparas to get the candy. para recibir ese dulce. You don't wait for somebody else to bring you candy. Tú no esperas que otra persona te traiga dulce. You get in position to get your own. Tú te pones en posición para recibir You el got your tuyo. little bag, you got your pocket, you got your sweater, you got your purse, you got your book bag, you got something, but something will be used Tú as a tienes catcher. algo para poder agarrarlo. I'm telling you today, Yo te estoy diciendo a ti I don't hoy, want to compare what God is doing to a piñata, yo no quiero comparar lo que Dios está haciendo but a una nobody has to piñata, swing. pero nadie tiene que darle To break it open. para abrirlo. God is the one Dios es that releases the glory. el que va a soltar esa So gloria. once He releases it, Entonces ya que la we should suelte, all be ready debemos estar todos to listos receive the power para recibir el that's poder about to fall on us. que está por caer sobre Because that nosotros. power brings miracles. Porque ese poder trae It brings milagros, signs and it brings wonders. trae señales y It brings maravillas, doors and it brings breakthrough. trae puertas y It brings quebrantamientos, deliverance, it brings healing. trae liberación y sanidad, It brings salvation and it brings favor. trae salvación y trae favor. So if I know Entonces, si yo that sé He's about to release the blessing, que Él está por soltar la bendición, I need to stand in the right place yo tengo que pararme en el lugar to correcto get what He's about to give me. para recibir lo que Él me va a Because dar, I ain't missing it. porque no me va a pasar I've por been in this alto. party way too long Yo creo que yo he estado en esta fiesta demasiado to tiempo miss out the last part of the party. para que la última parte de la fiesta me pase That's por when the alto. blessing gets released. Ahí es cuando la bendición I'm sea ready soltada. Yo estoy to listo get the presence, para recibir la walk presencia, in the promise, la promesa but move in its power. y moverme en su Because I poder. need it. Porque yo lo Because necesito. it's our time. Porque es nuestro tiempo It's time Es tiempo to walk in that blessing. de caminar en esa Tell your neighbor, bendición. get ready. Decirle a tu vecino que se prepare For the power is being released. porque el poder está siendo soltado. So to close in my 8 minutes. Entonces, para cerrar en mis 8 minutos, So we got 8, presence, right? tenemos la presencia, Let me make sure I say all this right. We got promises, tenemos promesas, we got power, tenemos poder. and then this wind strengthens His people. Entonces este viento fortalece a su pueblo. Okay, so we have
presence. tenemos presencia, We have his promises. tenemos sus promesas, We have his power. tenemos su poder And then we have an ability to use that power to strengthen his y people. tenemos la habilidad de poder, usar ese poder para fortalecer su pueblo. Could you put verse 24 up again? I know I said I was going to 3. I'm just going to stick on. For then the Lord will have gone out before you to strike the army of the Philistines. The last part. Porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. I want to, God, and I'm just paraphrasing. God is telling us, I want you to know that I am ahead of you. Dios quiere que tú sepas que Él está al frente de ti That strength enough y que eso es una fuerza suficiente sent by heaven mandado desde el cielo to let you know that I'm arriving to win. para dejarte saber que estoy llegando para I'm ganar. not arriving to lose. No estoy llegando para perder, I'm arriving to win because estoy llegando para I'm ganar going to be met porque voy a ser encontrado by someone that's already winning por alguien que ya está ganando on the other side of the battle. en el otro lado de la batalla. So I'm not walking to the battle devastated that I got to fight and I might lose. No estoy llegando a la batalla devastado que tengo que pelear y voy a perder. I'm going to the battle Yo estoy llegando a la batalla knowing that God has gone before me. sabiendo que Dios ha llegado delante de mí. When you're praying over something in your house, Cuando estás orando sobre algo en tu vida, trust that God yes, has gone before you confiad que Dios está ahí delante de and ti he's about to meet you y que Él se va a encontrar in that very space contigo en ese mismo that you are espacio calling out to en God el cual for. tú estás clamando a Dios. When you're praying for salvation over somebody in your house, Cuando estás orando por salvación sobre alguien en tu casa, trust confiad that God que Dios is already before you. ya está delante de ti. Because when you hear the sound in the trees, Porque cuando escucha el sonido en los you árboles, begin to declare stuff tú empiezas a declarar that cosas might sound weird to those around you. que tal vez suenan raro alrededor But you a know las what you're personas hearing. alrededor de ti, pero tú sabes lo que God is escuchas. telling you, Dios te está I'm diciendo, about to bring victory to your house, yo voy a traer victoria a tu casa, bring salvation to your house, voy a traer salvación a tu I'm going to casa, bring healing to your house, voy a traer sanidad a tu I'm going to bring casa, breakthrough to your house, voy a traer because quebrantamiento I'm a tu already casa, meeting you porque ya me estoy encontrando on the contigo way. en el camino. Before you arrive, I'm already there. Antes de tú llegar ya yo estoy I'm ahí, already fighting for ya you. yo estoy peleando por ti. I'm already defeating the enemies that might tell you you're not going to make it. Ya estoy derrotando a los enemigos que tal vez te dicen que tú no vas a lograrlo. For I am for you. Porque yo I estoy am not against you. a tu lado y no estoy en contra de ti. There is work Hay trabajo that God is releasing us to do que Dios nos está diciendo qué hacer because there is a sound porque hay un sonido on the tree. en el árbol. The presence of the wind declared the presence of the Lord La presencia del viento declaró la presencia del and Señor the absolute promise of victory for Israel. y la victoria absoluta y la promesa de la victoria absoluta para Israel. And David was to go on for God when the wind began to blow. Y David tenía que seguir por Dios cuando el viento seguía soplando. So instead of living in fear of the winds of adversity and affliction, Entonces, en vez de vivir en temor de los vientos de adversidades y de aflicción, we should consider them debemos de considerarlo to be blessings que sean in disguise. bendiciones escondidas. When the winds begin to blow, Cuando los vientos empiezan a soplar, they should remind you deben de recordarte that God is near. de que Dios está cerca. Because if he's my father Porque si Dios es mi Padre and he's with me y Él está conmigo and he's my Lord, y Él es mi Señor, he's always with me. Él siempre está conmigo. So if a wind blows in my direction, it must be that God is close. Entonces, si un viento sopla a mi dirección, quiere decir que Dios está I cerca. gotta trust Yo tengo que confiar that God is for me. de que Dios está a mi lado. I gotta trust Tengo que confiar that God's not gonna fail me de que Dios no me va a fracasar and that victory is around the corner. y que la victoria está a la vuelta de la esquina. And when I look at it that way, Y si lo veo de esa manera, the winds look different. los vientos se ven diferentes. The winds that used to look painful Los vientos que se veían dolorosos now look like opportunities. ahora se ven como oportunidades. So now the winds that I used to cry over, Entonces ahora los vientos los cuales yo lloraba sobre I ellos, sing through them. yo canto a través de ellos.
I worship through them now. Yo adoro a través Because de now I ellos. don't see them the way I used to see them. Porque ahora yo no lo veo de la manera que yo lo veía I antes. see them as an opportunity for power. Yo lo veo como una oportunidad para poder. As an opportunity to see a promise. Como una oportunidad para poder ver una promesa. For an opportunity to feel his presence. Lo veo como una oportunidad para poder ver su As an presencia. opportunity to be strengthened by God. Una oportunidad para ser fortalecido por Dios. So the wind is not there to make me frustrated. Entonces el viento no está ahí para yo estar frustrado. It's for me to understand God's about to use this. Es para que yo pueda entender que Dios va a usar Use esto. this adversity. Usar esta adversidad. Use this brokenness. Usar este Use quebrantamiento. this aggressive moment. Y usar He's este gonna use momento this agresivo. obstacle. Y usar este obstáculo. Because he is with me. Porque Él está He is conmigo. for me. Él está por He mí. walks with me. Él camina He conmigo. loves me. Él me ama a His mí. presence is with me. Su presencia está There is an conmigo. opportunity in the wind. Hay una oportunidad en ese viento. And that opportunity declares, Y esa oportunidad declara, you shall win. tú vas a ganar. In fact, Además, you've already won. ya tú has ganado. You've already won. Ya tú has ganado. Come on, look at your neighbor, tell him you've already won. Mira a tu vecino y decirle, ya tú has ganado. The greatest time to serve God, En los tiempos más grandes para poder servirle a Dios. honestly, is not in the calm day, Honestamente, no son en los días tranquilos. because his glory shines best Porque su gloria brilla mejor in the midst of a storm. entre medio de una tormenta. His glory is great when everything is great. Don't get me twisted, because I love great moments. Su gloria es grande cuando todo está bien, porque a mí, no se vayan a equivocar, me encantan los But momentos some of our maravillosos. biggest testimonies Por algunos de nuestros testimonios más and grandes some of your biggest worship breakthroughs y algunos de tus quebrantamientos de adoración más grandes were in your worst storms, fueron en tus tormentas, peores in tormentas, the worst times of your life, en los peores tiempos de tu where vida, the Lord showed up in your life when you thought it was the opportunity was not nowhere to be seen, donde el Señor apareció en tu vida, donde tú Unimaginable. pensabas que no, la oportunidad no se podía ver, because he shines bright porque Él brilla in the moments that are most difficult for your life. en los momentos que son más difíciles para tu vida. Learn that the battle and the storm belong to the Lord. Aprended que la batalla y la tormenta le pertenecen al Señor. The time has come El tiempo ha llegado for us to march and conquer. para que nosotros podamos marchar y conquistar. Because if I'm being honest, I can hear the wind. Porque para ser honesto, yo escucho el viento. As I pray on Wednesdays here, En lo que yo oro aquí los miércoles, I can hear God saying, yo puedo escuchar a Dios diciendo there's algo. information Hay información that God is releasing from the divine, que Dios está soltando desde lo divino. and I can hear him, Y yo lo puedo escuchar a and I Él. can trust him. I can trust him with everything I Y got. puedo confiar en Él con todo lo que tengo. That God is about to do something De que Dios está por hacer algo that's going to completely change and shock our lives. que va a completamente cambiar y sorprender nuestras And he is vidas. calling his army Y Él está llamando a su to ejército rise up para levantarse and go claim y reclamar that belongs to them. aquello que le pertenece a ellos. Whatever land that is, Cualquier tierra que eso sea, it is yours already. es tuya ya. It's time to go and conquer that. Es tiempo de ir y conquistar eso. Please bow your heads. Por favor, inclina su rostro. And as your heads are bowed and your eyes are closed, En lo que sus cabezas están inclinadas y sus ojos están cerrados. if you're in this room this morning Si estás en este lugar esta mañana, and you can testify tú puedes testificar that in some area in your life que en algún área en tu vida you are hearing a sound, tú estás escuchando un I sonido. want you to stand. Quiero que te pongas de pies. You're hearing a sound. Estás escuchando un sonido. And if you don't stand up, that's okay. Y si no te pones de pies, está todo That bien. doesn't mean you're in a bad place. Eso no quiere decir que estás en un lugar malo. It's just that it's going to take you a little bit longer to hear it. Es solamente That's que te okay. va a tomar un poquito más de tiempo para escuchar y eso está bien. I'm telling you, you're going to hear it Te estoy diciendo que lo vas a escuchar because God is talking porque Dios está and hablando He is moving. y Él está moviéndose.
So all I want you to do as you stand Entonces lo único que yo quiero que tú hagas en lo que estás de pie is I want you to talk to the Lord and I want you to tell him, es que quiero que le hables al Señor y quiero que le digas Lord, I just don't hear the sound. y decirle, Señor, yo no escucho, no solamente escucho el sonido, I'm going to act. yo voy a actuar. I believe you. Yo creo en ti, I believe in your presence. yo creo en tu presencia, I believe in your promises. yo creo en tus promesas, I believe in your power. yo creo en tu poder And I believe that you are choosing to strengthen me y yo creo que tú estás escogiendo fortalecerme because you are ahead of me. porque tú estás delante de mí And there's victory attached to this moment. y hay una victoria que está pegada a este momento. There's breakthrough attached to this moment. Hay quebrantamiento pegado a este There's momento. deliverance attached to this Hay moment. liberación pegado a este momento. And God is seeking for an army. Y Dios está buscando un An ejército. army that'll say, I'm ready. Un ejército que diga que estoy listo. I'm ready to walk. Estoy listo para caminar. I'm ready to believe you. Estoy listo para creer en I'm ready ti. to declare Estoy listo para declarar something's about to change de que algo está por and cambiar something's about to shift. y algo está por moverse. Come on, I want you to, I'm going to pray over you, but I'm going to pray from here, but I want you to pray for yourself as well. Yo voy a orar desde aquí, pero quiero que ustedes oren por sí If mismos you have también. somebody that's next to you, I want you to hold them, but y'all should pray together with each other. Si hay alguien a su lado, quiero que oren juntos, Especially if it's a spouse, because whatever promise you got is connected to you. especialmente si es un matrimonio, porque sea cualquier promesa que tenga está conectado a ti, Hallelujah. Whatever that is, sea lo que sea. God is giving it to you. Dios te lo está dando a ti. Whatever you need, Lo que tú necesites, God is giving it to you. Dios te lo está dando a ti. Because the answer Porque la is respuesta in the wind. está en el viento. There's power there. Hay poder ahí. Father, I love you and I thank you. Padre, te amo y te doy I gracias. glorify you for you are an amazing God. Te glorifico porque tú eres un Dios I maravilloso. glorify you because you are still a God that answers. Te glorifico porque tú eres un Dios que responde. Sometimes in the most subtle ways. A veces en los momentos más sutiles. But we thank you for that. Pero te damos gracias We por thank eso. you that you are available to our call. Te damos gracias que estás disponible a nuestro llamado. That you keep on talking to us. Que tú sigues hablándonos. That you keep on anointing us. Que tú sigues ungiéndonos. That you keep on allowing us to feel your presence the way you do. Tú sigues permitiendo nosotros sentir tu presencia de la manera Thank que you lo for your haces. promises Gracias por tus that are promesas still over our que todavía lives. están sobre nuestras vidas. Thank you, Lord, Gracias, that Señor. there is power that's being released over us right Que now. hay poder que está siendo soltado sobre nosotros ahora mismo. Power that we need Poder que to necesitamos finish the assignment. para terminar en la Power tarea. that we need Poder que to necesitamos trust you in this hour. para confiar en ti en esta hora. For you are strengthening us Porque tú nos estás so that we may fortaleciendo manifest this in this season. para que podamos manifestar esto en esta Lord, I temporada. know there is a sound, Señor, yo sé que hay un and that sonido sound is being heard by many of us. y ese sonido está siendo escuchado And por we are muchos. trusting you in this Y season estamos confiando en ti en esta beyond our temporada. insecurities, Más allá de nuestras beyond our inseguridades, mistakes, más allá de nuestros errores, beyond the obstacles we face, más allá de los obstáculos que beyond the enfrentamos, insecurities that we may más have. allá de las inseguridades We que tengamos. trust you Confiamos en ti to be with us para estar con in nosotros this hour and in this en season. esta hora y temporada, For we know porque sabemos that there is victory attached que hay victoria pegada to this hour. a esta hora. Our eyes shall see Nuestros ojos verán the goodness of our Lord la bondad de nuestro Dios over this season in our lives. sobre esta temporada en nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.